Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala masih limpahkan kepada kita, sehingga kita di sore yang berbarokah ini kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya ana minta maaf, kajiannya ana majukan di sore hari ini karena qadarullah insyaallah besok pagi mau safar, jadinya saya akan majukan di sore yang berbarokah ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemarin kita telah mempelajari tentang tasrif dan kita sudah mencoba dan kita sudah sampai di bab nakis, ya kan? Siapa yang belum setoran goza? Belum. Antum belum, Pak? Oh, antum masih sampai isim maf'ul ya, Pak? Antum ba'a belum? Oh, ba'a sudah. Oh, kapan, Pak? Oh gitu. Oh iya benar paling lancar, benar. Sahih ingat. Insyaallah. Yang lainnya siapa yang belum? Pak Sarasi sambung ya? Sudah. Pak Kris sambung. Pak belum antum? Oh sudah juga. Oh iya. Nah, nakis itu apa Mas? Mas Mari. Pengertian nakis itu apa? Huruf ilah itu apa? Nah, nakis itu apa tadi nakis? Huruf yang lam fi'il, yang lam fi'ilnya adalah huruf illah, waw atau ya. Maka kita sudah mempelajari yaitu goza, ya kan? Goza yagzu. Ini goza yagzu ini kayak fa'ala yaf'ulu. Kemudian insyaallah kita akan masuk ke Roma yarmi. Apa artinya Roma? Mas Hendra, apa artinya Roma Mas Hendra? Telah melempar. Nah, telah melempar. Roma yarmi. Iya. Jadi insyaallah kita akan masuk di tasrif Roma yarmi. Dan Roma yarmi ini dia mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Insyaallah kita akan masuk langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dulu dari istilah Roma yarmi romyan. Fahuwa ramin wadaka marmiyun irmi la tarmi irmi la tarmi marman mirman. Marman mirman. Ana ulang. Roma yarmi romyan. Roma yarmi romyan. Fahuwa ramin wadaka marmiyun irmi la tarmi marman mirman. Sekarang kita akan masuk ke fi'il madi, yaitu Roma. Romaya, romau. Romaya, romau. Ya-nya diganti dengan waw. Romaya, romau. Romata, romaina. Romaita, romaituma, romaitum. Romaiti, romaituma, romaitunna, romaitu, romaina. Ya. Ana ulang. Roma, romaya, romau. Romat, romata, romaina.
romaita, romaituma, romaitum, romaiti, romaituma, romaitunna, romaitu, romaina. Cukup? Cukup Pak Sus? Nah, yang sekarang fi'il mudhari yarmi. Fi'il mudhari yarmi. Yarmi, yarmiyani, yarmuna. Yarmi, yarmiyani, yarmuna. Tarmi, tarmiyani, apa? Ana ulang. Yarmi, yarmiyani, yarmi, yarmiyani, yarmauna. Yarmuna. Nah, yarmi, yarmiyani, yarmuna. Tarmi, tarmiyani, yarmina. Yarmina. Ana ulang ya. Yarmi, yarmiyani, yarmuna. Tarmi, tarmiyani, yarmina. Tarmi, tarmiyani, tarmuna. Tarmina, tarmiyani, tarmina. Armi, narmi. Ana ulang. Yarmi, yarmiyani, yarmuna. Tarmi, tarmiyani, yarmina. Tarmi, tarmiyani, tarmuna. Tarmina, tarmiyani, tarmina. Armi, narmi. Mas, tarmina apa artinya Mas? Tarmina. Mereka siapa? Tarmina. Nah, biar ingat artinya. Mereka perempuan. Tak itu kalian, bukan dia. Tak itu kamu. Tarmina. Hah? Gimana? Enggak lah. Kalau tak itu kalian. Kalau dia itu ya, kalau perempuan. Kalau enggak kamu satu laki-laki atau kamu satu perempuan atau kalian banyak perempuan. Ya kan? Ya kan? Anak ulang. Berarti enggak mudeng. Yarmi, yarmiyani, yarmuna. Tarmi, tarmiyani, yarmina. Tarmi, tarmiyani, tarmuna. Tarmina, tarmiyani, tarmina. Armi, narmi. Paham kan? Paham gak Mas? Paham. Paham Mas Araji? Nah, sekarang makanya besok kalau setoran sampai gini-gini. Sekarang romian. Romian. Romyaini, armayan. Romyaini, armayan. Romyatan, romyataini, romyatin. Maromia. Maromia. Mafaila. Maromia, ya kan? Kemudian romyun. Romyani, armayun. Romyatun. Romyatani, romyatun. Maromin. Maromin. Jadi kalau di fathah maromia ditunjukkan ya-nya. Tapi kalau di dhammah maromin. Hilang ya-nya. Kemudian romyin, romyaini, armayin. Romyatin, romyataini, romyatin. Maromin. Maromin. Ulang? Cukup? Ulang apa cukup? Ulang. Romyan, romyaini, armayan. Romyatan, romyataini, romyatin. Maromia. Romyun, romyani, armayun. Romyatun, romyatani, romyatun. Maromin.
ramyin, ramyaini, armayin, ramyatin, ramyataini, ramyatin, maramin. Fahuwa ramin. Fahuwa ramin. Ini apa? Ramin. Bentuknya apa, Pak? Pak siapa? Ramin ini bentuknya apa ini? Ramin bentuk apa, Pak? Hah? Isim fa'il. Nah, isim fa'il. Apa artinya ramin, Pak? Apa? Melempar atau orang yang melempar. Satu orang laki-laki yang melempar. Nah, ramin itu isim fa'il, pelaku. Sekarang fahuwa ramin, ramiyani, ramuna, rummaun, warummaun, waromatun, waromatun. Tapi ada juga yang mengatakan warumatun. Dan ini yang paling sering ini. Warumatun. Secara ngikutin wazan romatun, tapi sering orang menyebutnya rumat. Ya, roknya di dhammah. Roknya di dhammah. Secara kaidah harusnya romatun, roknya fathah. Tapi yang sering disebutkan oleh orang-orang rumatun. Di dhammah roknya. Makanya kalau di Jabal Uhud itu ada jabal apa namanya? Jabal apa? Jabal Rumat, kan kayak gitu kan? Ada gunung yang di depan gunung Uhud itu kan disebut dengan Jabal Rumat itu kan? Kenapa? Karena dia tempat orang yang memanah. Jadi, ana ulang. Fahuwa ramin, ramiyani, ramuna, rummaun, warummaun, waromatun atau warumatun. Kemudian ramiyatun, ramiyatani, ramiyatun, rawamin. Kemudian ramiyan, ramiyaini, ramina, rummaan, warummaan, warumatan, ramiyatan, ramiyataini, ramiyatin, rawamiya. Rawamiya. Kemudian ramin, ramiyaini, ramina, rummain, warummain, warumatin, ramiyatin, ramiyataini, ramiyatin, rawamin. Paham ya? Mudah ya? Pak Rudi mudah insyaallah? Nyambung? Belum nyambung? Ana ulang sekali lagi. Ramin, ramiyani, ramuna, rummaun, warummaun, warumatun, ramiyatun, ramiyatani, ramiyatun, rawamin. Ya kan? Rawamin. Kemudian ramiyan. Nah, ketika di fathah ya-nya muncul. Ramiyan, ramiyaini, ramina, rummaan, warummaan, warumatan, ramiyatan, ramiyataini, ramiyatin, rawamiya. Rawamiya. Sekarang di kasroh. Ramin, ramiyaini, ramina, rummain, warummain, warumatin, ramiyatin, ramiyataini, ramiyatin, rawamin. Paham? Sekarang wadaka marmiyun, marmiyun. Mudah ini marmiyun ini. Marmiyun, marmiyani, marmiyuna, marmiyatun, marmiyatani, marmiyatun, maromiyu. Hah? Ya, maromiyu. Jadi di tasdid. Ya, kan mafailu. Jadi di tasdid maromiyu. Ana ulang, marmiyun, marmiyani, marmiyuna,
marmiyatun, marmiyatani, marmiyatun, maromiyu. Fathah sekarang marmiyan, marmiyaini, marmiya, marmiyina, marmiyatan, marmiyataini, marmiyatin, maromiya. Marmiyin, marmiyaini, marmiyina, marmiyatin, marmiyataini, marmiyatin, maromiya. Maromiya. Paham, Mas? Mas Indra paham? Nah, sekarang irmi. Irmi. Irmi ini apa sigonya Pak Kris? Sigonya apa? Bentuknya bentuk apa itu? Fi'il amr. Nah, irmi. Irmi. Irmiya, irmu. Berubah ya. Irmi, irmiya, irmu. Irmi. Kalau perempuan dipanjangin, irmi. Jadi yang pertama nggak usah panjang, irmi. Irmiya, irmu. Irmi perempuan. Irmiya, ya kan? Irmiya perempuan, kemudian apa? Irmina. Kalau perempuan irmina, ada ya-nya baru nun. Perempuan banyak. Ana ulang, irmi, irmiya, irmu, irmi, irmiya, irmina. Irmina. Kemudian kalau ada tasdidnya, irmiyanna, irmiyani, irmunna, irminna, irmiyani, irminani. Nah, irminani. Paham? Kemudian irmian, irmun, irmin. Hilang ya-nya. Hilang ya-nya. Ana ulang ya. Irmi, satu laki-laki. Irmi, irmiya, irmu, irmi, irmiya, irmina, irmiyanna, irmiyani, irmunna, irminna, irmiyani, irminani, irminani. Ya, irmiyan, irmun, irmin. Paham? Paham nggak Mas? Paham ya? Mas paham Mas? Paham ya? Jadi di yang dua terakhir ya-nya hilang. Irmun, irmin. Hah? Ya, sama kayak Gaza. Sekarang la tarmi. La tarmi berarti apa ini sigonya, Mas? Fi'il nahi. Nah. La tarmi, la tarmi, la tarmiya, la tarmu, la tarmi, la tarmiya, la tarmina, la tarmiyanna, la tarmiyani, la tarmunna, la tarminna, la tarmiyani, la tarminani, la tarmiyan, la tarmun, la tarmin. Ya kan? Jadi kalau seumpamanya kok ada tulisan la tarmun, antum sudah tahu caranya nyari di kamus apa. Kalau antum cari ro mim nggak akan ketemu. Jadi carinya ke ro mim, ke alif lazimah, romia, ke roma. Jadinya antum tahu ketemu di situ. Makanya terkadang orang itu nggak bisa cari kosakata karena apa? Tasrifnya lemah. Tasrifnya lemah. Nggak tahu asal katanya apa. Semuanya ada kalimat irmun, irmin, dia carinya malah di alif, nggak ketemu. Tapi kalau di kamus ada, nah ada. Apanya? Kalau seumpamanya antum carinya di fi'il madinya dulu. Nanti di bawah-bawahnya biasanya disebutin seperti itu. Makanya harus tahu tasrif itu kunci utama antum bisa buka kamus.
Makanya harus tahu perubahan-perubahan ini, antum harus tahu. Sekarang marman. Marman. Ini lebih mudah ya daripada goza. Ya kan? Goza keselimpet-selimpet biasa. Kalau ini soalnya mudah, mim ro itu mudah dilizan daripada goza gitu. Sekarang marman, marmiyani, maromin. Marman, marmiyani, maromin. Marmatun, marmatun, marmatani, marmayatun. Marman, marmayaini, maromia. Marmatan, marmataini, marmayatin. Marman, marmayaini, maromin. Marmatin, marmataini, marmayatin. Ana ulang ya, sekali lagi. Marman, marmayani, maromin. Marmatun, marmatani, marmayatun. Marman, marmayaini, maromia. Marmatan, marmataini, marmayatin. Marman, marmayaini, maromin. Marmatin, marmataini, marmatin. Ya. Kemudian mirman. Marmayatin, benar. Marmayatin. Sekarang mirman. Abdul Qadir, mirman itu apa bentuknya, Pak? Mirman. Iya. Mirman, mirmayani, maromin. Mirmatun, mirmatani, mirmayatun. Mirman, mirmayaini, maromia. Mirmatan, mirmataini, mirmayatin. Mirman, mirmayaini, maromin. Mirmatin, mirmataini, mirmayatin. Ya, itu isim alatnya. Kemudian sekarang majhul. Kalau Roma jadi apa? Rumia. Ya, rumia. Rumia, rumu. Jadinya rumu. Rumia, rumu. Rumiat, rumiata, rumina. Rumita, rumituma, rumitum. Rumiti, rumituma, rumituna. Rumitu, rumina. Mudah kan? Mudah. Kemudian yurma. Oh, diulang dulu ya, tenang. Rumia, rumu. Rumiata, rumina. Rumita, rumituma, rumitum. Rumiti, rumituma, rumituna. Rumitu, rumina. Sudah? Sekarang kalau yarmi jadi apa? Yurma. Nah, jadi yurma. Yurmayani, yurmauna. Yurmauna. Yurmayani, yurmauna. Turmayani, yurmaina. Yurmaina. Turmayani, turmauna. Turmina. Iya, turmina ya. Iya benar, turmina. Turmayani, turmaina. Urma, nurma. Sudah cukup? Cukup ya? Insyaallah. Alhamdulillah. Masyaallah. Oh, yang apa? Fi'il mudhari. Yurmayani, yurmauna. Turmayani, yurmaina. Turmayani, turmauna. Turmina. Turmayani, turmaina. Urma, nurma. Ulang lagi. Yurmayani, yurmauna. Turmayani,
yurmaina, turmayani, turmauna, turmina, turmayani, turmaina, nurma. Cukup? Cukup ya? Mudah Pak Rudi. Ojo geleng-geleng Pak Rudi. Lebih sulit bikin SOP Pak Rudi. Nah, insyaallah kita cukupkan sampai sini pertemuan kita, dan ana harapkan teman-teman tolong setoran ya. Tolong setoran. Insyaallah nanti meskipun ana safar, insyaallah ada setoran. Ya. Enggak tahu sini sama Padang sama enggak Pak waktunya? Sama ya? Hah? Sama ya? Iya. Oh iya. Nah? Enggak, ke Padang dulu. Sama. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai sini dulu. Ana tunggu setorannya di hari selanjutnya. Bang, Mas dikejar ya. Pak Rudi dikejar, yang belum ngejar. Ya. Baik, insyaallah kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.